जय जगन्नाथ आम आसी पहुँचलु नराज तो सीटी आमर गोटे दुकान अच्छी सीटी आम आसिक आउटडोर माने दुकान में पहुँचलु शूटिंग करने को। तो शूटिंग आरंभ होगा तो शूटिंग जस्ट शूटिंग बतिया बती चलती भितर अधा शूटिंग सरला कहीं मुझे काम थी वीडियो कर पारी तो जस्ट सब रेडी ठिया तो मार्केट रू सरला आम आसीगलु बुद्ध आश्रम तो सीटा शूटिंग पिंका सेटअप लगे चलती तो शूटिंग पर ये आमर शूटिंग सेटिंग फेटिंग चलती कैमरा फैमरा तो आसीगला शूटिंग आरंभ होगा तो आंकर जन्मदिन अच्छी बोलिका तो कृष्ण को डाकी तो कृष्ण आसुँच भी तो सी खुशी जाऊँच जन्मदिन सांगे आसिकी बुद्ध आश्रम जन्मदिन करने को। तो कृष्ण जानना जे से प्लान बेलेगा किंतु ये प्लान रे कृष्ण को फसी चलते तो कृष्ण बहुत खुशी हो गले भी बुद्ध आश्रम जन्मदिन पड़ा हो तो कृष्ण बहुत खुशी जहाँ हो आगे एत बड़ पुलिस ऑफिसर होगी भी आमर आसिकी बुद्ध आश्रम समस्त संगे जन्मदिन पालुंट माने आग मन के ग्रेड हो किंतु सी देखते कृष्णा देखिकी जिते वीडियो कर हाँ वीडियो करमती ना ठीक अच्छी तापर आपण मैंने समस्त कहते सजु सीरियल से सर तो अच्छी टाइम अच्छी तथापि जेनेरेशन चेंज हो माने पिला छुआ सीरियल हिरोइन बढ़े तो एमती अच्छी किंतु यहीटा हम कि कौन हम एत भी फाइनाल है तो अच्छी भाया तो आपण मैंने निश्चिंत माने जानी तो एत कते कहीं पारे देखो कृष्ण कौड़िया नाचुंट तो आपण मैंने फिणी क्वेश्चन कर सी फिणी जदि प्रोब्लेम हम तो पूरा खुले कही हेनी किंतु सरिया को जाऊँ बोले मुझे जानी भी तो सहिले भी आमर भी मन दुखित तो कहीं आम संगे बहुत खुशी मजा मस्ती सब करूँ तो से दिनटा को आम जब टोटाली मिस करूँ बहुत मिस करूँ ये शूटिंग भी मिस करूँ कहीं आम बहुत खुशी शूटिंग भी एंजॉय करूँ समस्त संगे मिसु ये करूँ फिर आ नुआ टेस्ट आसवे मिसला बेलू टाइम लगे तो गोटे शूटिंग है आमर गोटे परिवार तो जमती आम घरे समस्त सांगसाथी मजा मस्ती सब ये करूँ सेमती आमर ये गोटे तो ये सब किंतु जिनटा है एमती जे तुम भी घरे जमी बापा माँ को प्रोब्लेम है कहूल आम भी एमती कहू जेकोसी जिनस हो तो आमर गुरु जी था कहू तो समति कहीं पारूनु गुरुजी है आमर बापा माँ सी तो समति कही सारापर आमर एमती प्रोब्लेम तो मन तो दुखी तो निश्चिंत हम किंतु सेमती किसी ना तथापि काम करने आसो गोटे छाड़ी आ गोटे करने बाध्य तो कौन कह दुखरे भी खुशी अच्छी खुशी भी दुख अच्छी सेमती किसी ना किंतु सीरियल टाक देखु भल से ढेर सारा भल पाइबा भी दिंतु मुझे लगुच सीरियल टाक निश्चिंत आप भल से देखुवे जी देखुं बहुत भल पाया दौरान जानी कहीं मुझे अनुभव करी
ଯାହା ଆମ ସିରିଏଲ୍କୁ ଏତେ କିଏ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ତ ମୁରଲି କି ଏଇଠି ମୁରଲି ମଦ ଟିକେ ପିଇ ଦେଇଛି ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ା ଝଗଡ଼ି ପରେ। ତ କ୍ରିଷ୍ଣା ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି, ରାଧା ଆସିଲା। ତ ରାଧା ଆସିକି ତାକୁ ଶାଢ଼ୀ ଫାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧେଇକି ତା ମୁହଁରେ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧିକି ତାକୁ ରୁମ୍କୁ ନେଇଯିବ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଆମର ଷ୍ଟୋରି ସବୁ। ତ ସିଏ ବାନ୍ଧିକି ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ରୁମ୍ରେ ପକାଇଦେବେ, ରୁମ୍ରେ ବସିବ, ସେ ସେଠୁ ମଦ ପିଉଥିବ। ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି। ତାପରେ ଏଠି କ୍ରିଷ୍ଣା ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ଇଏ କରୁଥିଲା। ତ ଭଲ କଥା, ତଥାପି ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଏ ସିରିଏଲ୍କୁ ଯେତିକି ଦିନ ଅଛନ୍ତି ସିରିଏଲ୍ଟା ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଅଧିକା ସେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ବି ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ମୁରଲି ଟିକେ ମଦ ପିଇକି ରାଗି ଯାଇଥିଲା ଜଗଜିତ୍ ଉପରେ। ସେ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ବମ୍ ଲଗାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁକା ସେ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ରାଗି ଯାଇଛି। ତ ମାଲ ପିଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଲୁଚିକି ରହିବାକୁ ଘରେ କହିଥିଲେ ସେ ଦୁଇ ଜଣରୁ ତିନି ଜଣ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ। ତ ସେଦିନ ଦେଖିଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ରାଧା ଯେଉଁ ଭଳିଆ ମୁରଲିକି ଦେଖିକି ଝଟକା ଲାଗିଥିଲା। କାହିଁକି ନା ନାଇଁ, ମୁରଲି ବହୁତ ଭଲ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିଛ କହିବନି, ମୁରଲି ବହୁତ ଭଲ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖରାରେ ସୁଟିଂ କରୁଥିବୁ ସେତେବେଳେ ସିଏ କିଛି ଭାବି ନଚିନ୍ତି କି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ମଗେଇଦେବେ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମଗେଇଦେବେ, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ। ଆଉ ମିଛ କହିବ। ତ କ୍ରିଷ୍ଣା ବି ସେଇଆ। ତ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯାଆନ୍ତି, କିଣିକି ଆଣିକି ଆସନ୍ତି, କାହିଁ ମିଛ କହିବ। କ୍ରିଷ୍ଣା ବି ଆଗ କହିବ, କ୍ରିଷ୍ଣା ବି ଭାବନ୍ତି, କହନ୍ତି ଆମେ ଥଣ୍ଡା ଦେବା ପିଲାଙ୍କୁ। ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ବି ସେମିତି କହିଦେଇଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଖାଲି ଥଣ୍ଡା ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ କୁରକୁରି ନା ଲିବେ ଖରାବେଳେ କୁରକୁରି କ'ଣ ଖାଇବେ, ଏଇଭଳିଆ କୁହନ୍ତି ବି। କାହିଁ ମିଛ କାହିଁ କହିବି, ଭଲ କାହିଁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାଟା ମିଛ ନଥାଏ, ସବୁବେଳେ ସତ ଥାଏ। ତ ଏମିତି ସୁଟିଂ ଭିତରେ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି ଆମେ କରାଉ। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଘର ଭିତରେ ବହୁତ ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସିରିଏଲ୍କୁ ଘର ଭଳିଆ ହେଉଛୁ, ଘର ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ବି ସେଇଭଳିଆ ଘରକୁ ଘର ଭଳି ଭାବିକି ଖୁସିରେ ମଜାମସ୍ତି କରିକି ଖୁସିରେ ଚଳନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ଅଧିକା କିଛି କହିପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯାହାହେଲେ ବି ମନରେ ଦୁଃଖ ରହିବ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଭଳିଆ ଚଳୁଥିଲୁ, ସିରିଏଲ୍ଟା ସରିଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ରାଧା ଧମକଉଛି ମୁରଲିକି, ଯଦି ପାଟି କଲି ସିଏ କାଲି କିନ୍ତୁ ଶୁଣୁନି, ସିଏ କାଲି କହୁଛି ଜଗଛି ତ ମାରିଦେବି, ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଆମର ଥିଲା ରାତି 12ଟାର ସୁଟିଂ। ତ ଏଇଭଳିଆ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି, ମଜାମସ୍ତି ବି ଚାଲିଛି। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ତ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟିକେ ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।